हेलो, मैं डेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूँ और आज हम मुकाशवा की किताब की सीरीज का मुताला कर रहे हैं। आसमानी जंग के बारे में बात कर रहे हैं। हम मुकाशवा के 12 बाब का मुताला करेंगे। इस सीरीज में हमने मुकाशवा की किताब से मुस्तकबिल की तारीख का एक हिसाब समझा जो कि वक्त के मुताबिक लिखा गया। जैसा कि यूहन्ना वाकयात को जाहिर होते देखते हैं, न सिर्फ वो जमीन पर वाकयात देखते हैं बल्कि आसमान में भी वाकयात देखते हैं, क्योंकि दोनों आपस में एक साथ मुंसलिक हैं। मुकाशवा 4 से 19 बाब तक सुने। मुकाशवा के 4 से 19 बाब तक ये खुदावंद के दिन या मुसीबत का जिक्र करता है जो जल्द जमीन पर वाक़या होने वाला है। इस वक्त की इलाही अदालत, जब खुदा इस मौजूदा दौर को खत्म करेगा और खुदा की आमद के दिन तक अदालत जारी रखेगा और शिद्दत बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि इनकी बुलंदी मसीह की दूसरी आमद में ताकत और शान के साथ होगी। वो अपने दुश्मनों की अदालत करने के लिए जलाल में आएंगे और वो जमीन पर अपनी बादशाही कायम करने के लिए शान में आएंगे। और यूहन्ना आसमान से मसीह और इसके फरिश्तों के जरिए जारी करदा अदालत को देखता है जो फौरी तौर पर जमीन पर ड्रामाई नताइज पैदा करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जमीन पर खुदा के दुश्मनों की जानिब से इसकी नाफरमानी में किए गए वाकयात आसमान में खुदा की जानिब से फौरी रद्द अमल को मुतहरिक करेंगे, जिसके नतीजे में अदालत की शिद्दत में इजाफा होगा। और इस तरह आसमान और जमीन के दरमियान ये अमल जारी रहता है। और वही वाकयात की तफसील, तरतीब और वक्त की निशानदही करती है। ये दिखाती है कि आसमान में वाकयात जमीन पर वाकयात के साथ किस तरह हम आहंग होते हैं। अब तक हमने देखा कि सबसे पहले कलीसिया का उठाया जाना जो आसमान से शुरू होता है, जमीन पर इसी दिन खुदावंद के दिन के आगाज का नतीजा बनता है। ज़बूर 110 में है, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दहने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। ये हमें बताता है कि यस्सु अपने बाप के तख्त पर बैठा है जब तक कि वो वक्त न आए जब वो इस तख्त को छोड़े और अपने दुश्मनों को अपने पांव के नीचे रखे, ताकि वो अपना तख्त जमीन पर कायम करे, जिससे वो दाऊद के बेटे की हैसियत से मसीही बादशाहत के दौरान हुकूमत कायम करेंगे। दाऊद के अहद की तकमील के तौर पर इन दो तख्तों के दरमियान फर्क बाप का तख्त और बेटे का तख्त। बाप का तख्त आसमान में, बेटे का तख्त जमीन पर। मुकाशवा 3:21 में है, इसमें लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। ज़बूर 110 में वाज़िया है कि यस्सु का अपने तख्त से उठना इस बात की इलामत है कि वो अदालत करने आ रहा है और ये लोगों के उठाए जाने के वक्त होगा, क्योंकि उठाए जाने के वक्त यस्सु को अपने बाप के तख्त को छोड़ना जरूरी है ताकि वो अपनी दुल्हन को ले जाए। इससे पहले कि वो वहां अपनी अदालत नाजिल करना शुरू करे, पहला थस्सलुनीकियों 5:9 में लिखा है कि क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसके लिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से निजात हासिल करें। ये कहता है क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए मुकर्रर नहीं किया बल्कि हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के जरिए निजात हासिल करने के लिए ये उठाए जाने के जरिए है। फिर पहले थस्सलुनीकियों 1:10 भी कहता है, और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया, यानी यस्सु के जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। उठाए जाने के वक्त यस्सु हमें खुदावंद के दिन की मुसीबत के गजब से बचाता है। और इस तरह यस्सु के उठाए जाने में आने का मकसद अपनी दुल्हन को आने वाले खुदावंद के गजब के दिन से बचाना है। और ये उठाए जाने के फौरन बाद शुरू होने वाला है। अब लोग इस बात पर मुत्तफिक नहीं हैं कि ये गजब का वक्त कब शुरू होता है, लेकिन जब हम मुकाशवा की किताब में आगे पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि ये बिल्कुल वाज़िया है। यूहन्ना के आसमान में ज़ाती उठाए जाने का तजुर्बा करने के बाद, जो कि मुकाशवा 4:1 में है, कलीसिया के उठाए जाने का एक मंजर पेश किया गया है। मुकाशवा 4 और 5 में यूहन्ना आसमान में उठाया जाना कलीसिया को दिखाता है, जो 24 तख्त नशीन बाइज्जत बुजुर्गों की सूरत में पेश किया गया है। और वो इसके लिए गीत गाते हैं कि मसीह ने इन्हें हर कौम से कैसे छुड़ाया है, लिहाजा वो वाज़िया तौर पर एक बड़े ग्रोह की नुमाइंदगी करते हैं और वो ऐलान करते हैं कि मसीह ही 7वीं मोहर खोलने और इस तुमार को पढ़ने के लायक है, जो कि जमीन से उठाए जाने का अनवान है। एक मुखलिस के तौर पर जिसने अपने खून से जमीन और इसके लोगों को खरीदा है, वो अकेला इस तुमार को पढ़ने के लायक है, ताकि ये साबित कर सके वो जमीन का हकीकी मालिक है और इसीलिए इसके पास इस पर कब्जा करने और इन सब की अदालत करने का हक है जो इसके खिलाफ है, क्योंकि बतौर बर्रा उसने जमीन को अपने खून से खरीदा है। इसलिए जब वो फैसला करने के अमल का आगाज करता है तो सबसे पहले वो इन मोहरों को खोलता है
اور اس तुमार के मुतल्लिका हिस्से को पढ़ता है इस अनुमान को ये साबित करने के लिए कि वो इंसाफ के साथ अमल कर रहा है। इसीलिए मुकाशफा 6 के फौरन बाद जब मसीह इन पहली 6 मोहरों को खोलता है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों और निज़ामों पर अदालत जारी की जाती है। और गौर करें कि वो जब ये सब कुछ करता है तो वो खड़ा होता है, और इस तरह खुदावंद का दिन, अदालत का वक्त, उठाए जाने के फौरन बाद पहली मोहर के खुलने के साथ शुरू होता है। दूसरे अल्फाज में ये मुसीबत के आगाज पर है, ना कि छठी मोहर के बाद, और ना ही गजब के प्याले से पहले, जैसा कि इसमें लिखा है। गौर करें, ना ही गजब के प्याले से पहले, जैसा कि इसमें लिखा है। तो सबसे पहले उठाया जाना, दूसरे नंबर पर पहली 6 मोहरें तेजी से खुलती हैं। वाकई मुसीबत के आगाज पर पैदाइश के दर्द की तरह अदालत को जारी करते हुए, जो फिर जारी रहती है और शिद्दत इख्तियार करती है यहां तक कि मुसीबत का इख्तिताम हो जाए। फिर मुमकिना तौर पर चंद महीनों की ताखीर के बाद 7वीं मोहर आसमान में खुलती है, जिसमें 7 नरसिंगे शामिल हैं। मुकाशफा 7 इस ताखीर की वजह बयान करता है, जैसा कि 1,44,000 अफराद की तैयारी, मसा और मोहर लगाने के लिए दरकार वक्त, और जो मुसीबत के पहले निस्फ में मनादी की क़यादत करेंगे। अब जबकि कलीसिया हटा दी गई है और जैसे ही वो मोहरें बंद होती हैं, 7वीं मोहर खुलती है और पहला नरसिंगा फूंका जाता है, जो जमीन पर मजीद अदालत जारी करता है। हमने देखा कि 7वीं मोहर और आसमान में पहली अदालत दरअसल जमीन पर एक वाक़ये से जुड़ी हुई है, जो इसराइल का अहद है और मुखालफे मसीह के साथ करता है, जो दानियल के 17वें हफ्ते का आगाज करता है, जो कि 7 साल है। ये दानियल 9:27 है। ये कहता है कि वो बहुत से लोगों के साथ एक अहद को कायम करेगा, जो इसराइल में अक्सरियत है, 1 हफ्ते के लिए, यानी 7 साल के लिए। और इस तरह 7वीं मोहर और आसमान में पहला नरसिंगा जमीन पर 17वें हफ्ते के आगाज के साथ हम आहंग होते हैं, जो मसीह की दूसरी आमद तक के आखिरी 7 साल है। और ये वो वक्त है जब 2 गवाह और 1,44,000 अपनी खिदमत कलीसिया में शुरू करते हैं। और अब तीसरा, 2 गवाह 1,260 दिन यानी 3.5 साल तक रहनुमाई करते हैं, और ये 17वें हफ्ते का पहला निस्फ है। और यही 6 नरसिंगे अदालत का ऐलान करते हैं। इस पर गौर करें, जिनकी तफसील मुकाशफा 8 और 9 में दी गई है, और ये 17वें हफ्ते के पहले निस्फ के दौरान होता है। फिर चौथा, दानियल 9:27 कहता है कि और वो 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा, और निस्फ हफ्ता में ज़बिये और हदिये मौकूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। ये हमें बताता है कि 3.5 साल के बाद मुखालफे मसीह अहद को तोड़ता है, इसराइल पर हमला करके और हैकल पर कब्जा करके और यहूदी कुर्बानियों को रोक कर। इसी वक्त वो 2 गवाहों को मारने की इजाज़त पाता है, जिनकी खिदमत के 1,260 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, और ये मुसीबत के दरमियान के वक्फे का आगाज है। हम ये देखते हैं, और इसे दानियल 9:27 में हफ्ते के दरमियान 7 सालों के दरमियान कहा गया है, यानी 3.5 दिन। 2 गवाहों की मुर्दा बदन हैकल की चोटी पर खुली या बेनकाब रहती है, जबकि दुनिया इनकी मौत का जश्न मनाती है। लेकिन फिर खुदा इन्हें मुर्दों में से जिंदा करता है, और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से इनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई, और वो अपने पांव के बल खड़े हो गए, और इनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया, और वो एक बादल में आसमान पर चले गए, जबकि इनके दुश्मन देखते रहे। इसके फौरन बाद आसमान में 7वां नरसिंगा फूंका गया। आयत 15 में लिखा है, फिर 7वां फरिश्ता आया, और फिर आसमान में बड़ी खुशी का आगाज हुआ कि खुदा अपनी अदालत 7वें नरसिंगे के वक्त में मुकम्मल करेगा, और इसीलिए 7वां नरसिंगा बड़ी मुसीबत के दौरान बचता रहेगा, यहाँ तक कि दूसरी आमद तक। 7वां नरसिंगा फूंकने के फौरन बाद मुकाशफा में बयान करदा अगला वाकया एक औरत है, जो अपनी जान बचाने के लिए बियाबान में भाग रही है। यहाँ खुदा इसे 1,260 दिन तक महफूज रख, और यही आखिरी 3.5 साल है। हम ये मुकाशफा 12:6 में पढ़ते हैं, और वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहाँ खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहाँ 1,260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए,
आयत 14 में, और उस औरत को बड़े उकाब के 2 पर दिए गए ताकि सांप के सामने से उड़कर बियाबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए जहां एक जमाना और जमानों में आधे जमाने तक उसकी परवरिश की जाए। मुकाशवा 12 की इब्तदाई आयात में इस शख्स के तौर पर शनाख्त की गई है जिसने मसीह को जन्म दिया, और इसीलिए वो ईमान लाने वाला इसराइल है। और वो मुसीबत से भागती है क्योंकि इसके बाद आखिरी 3.5 साल यानी 1260 दिनों के लिए महफूज रखा जाता है, जब तक कि मसीह उस औरत को इस मुखालफे मसीह से बचाने के लिए वापस न आए। ये बिल्कुल यस्सु के अल्फाज के मुताबिक है जो मत्ती 24 में है। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। और यहाँ यस्सु दानियल 9:27 की तरफ इशारा कर रहे हैं और हमें बताता है कि खाली जगह का मकरू काम मुसीबत के दौरान में हैकल में कायम किया जाएगा। फिर वो कहता है कि 7 साल के दरमियान मुखालफे मसीह कुर्बानी और नजराने को खत्म करेगा और हैकल में एक ऐसा मकरू काम कायम करेगा जो वीरानी का बायस बनता है। जैसा कि मत्ती 24 में लिखा है कि ईमान लाने वाला इसराइल वस्त मुसीबत में फौरन भागकर उर्दन के पहाड़ों की तरफ जाएगा जब खाली जगह का मकरू काम कायम किया जाएगा, और ये बड़ी मुसीबत के आगाज की निशानी है। लेकिन मुकाशवा 12 बाब हमें बताता है कि ईमान लाने वाली औरत इसराइल छोड़कर यरदन के पहाड़ों की तरफ भाग जाती है। इसीलिए 7वां नरसिंगा और वीरानी की मकरू चीज एक ही दिन में होनी चाहिए, जो कि मुसीबत के दरमियान में 3.5 दिन के बाद है, 2 गवाहों के मारे जाने के 3.5 दिन बाद। और ये भी जाहिर करता है कि 7वां नरसिंगा मुसीबत के दरमियान में और ये अजीम मुसीबत का आगाज करती है। और अब हम देख सकते हैं कि सब कुछ इस फ्रेमवर्क में किस तरह बिल्कुल फिट बैठता है। 2 गवाह 1260 दिनों तक खिदमात अंजाम देते हैं, जो कि 70वें हफ्ते का निस्फ है। फिर इन्हें मार दिया जाता है, लेकिन 3.5 दिन के बाद इन्हें आसमान पर भेज दिया जाता है। मुखालफे मसीह फौरन जवाब देता है, खुदा की हैकल की बेहुरमती करके अपनी मकरू चीज कायम करके दोबारा पहल हासिल करता है। लेकिन खुदा इसे बेहुरमती के जवाब में फौरन 7वें नरसिंगा फूंक कर अजीम मुसीबत के बड़े फैसलों का आगाज करता है। इसे वीरानी का सबब बनने वाली मकरू चीज कहा जाता है, क्योंकि ये खुदा को जवाब देने पर मजबूर करती है और वीरानी अजीम मुसीबत के वीरान कुन फैसले लाती है। और फिर आगे देखें, इस पर गौर करें, और ये 7वें नरसिंगे के जरिए जारी किए जाते हैं। ईमान लाने वाला इसराइल फौरन इस मकरू चीज के जवाब में यरदन की तरफ भागता है, जहां इसे अजीम मुसीबत के आखिरी 1260 दिनों के लिए महफूज रखा जाता है, जो कि मुखालफे मसीह की आलमी गद्दारी का वक्त भी है। तो नतीजा ये है कि आसमान में 7वां नरसिंगा जमीन पर वीरानी की मकरू चीज के साथ हम आहंग होती है और बड़ी मुसीबत के आगाज का निशान है। 7वां नरसिंगा तारीख का सबसे बदतरीन वक्त बड़ी मुसीबत का आगाज करता है। ये वो वक्त है जब कहर मुकम्मल तौर पर जाहिर होता है और जब खुदा के फैसले बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार करते हैं। और यही वो बात है जो यस्सु ने मत्ती 24 में कही। आइए इसे पढ़ते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। एक और पेशगोई जो इस बारे में बयान करती है, जब 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा, खुदा की हैकल की बेहुरमती के जवाब में जो जमीन पर कभी भी होने वाली बदतरीन वक्त का आगाज करती है। दानियल 12 बाब में ये तस्दीक है कि इस दिन यहूदियों को मुखालफे मसीह से काफी बड़ा खतरा है, लेकिन खुदा इनमें से ईमानदारों के लिए बचने और निजात का रास्ता फराहम करता है। ये पेशगोई ये भी जाहिर करती है कि ये वाक़यात इसराइल के ऊपर रूहानी जंग के तौर पर जाहिर होते हैं, जो अब अपने अरूज पर पहुंच रही है, क्योंकि शैतान मुखालफे मसीह को तमाम यहूदियों को तबाह करने की तहरीक दे रहा है। और इसीलिए इसराइल की तरफ से एक ड्रामाई फरिश्तों की मदाखलत इस वक्त बिल्कुल जरूरी है। इस बात पर गौर करें। तो आइए दानियल 12 बाब में से कुछ आयात को पढ़ते हैं। दानियल 12 का सियाको सबाक दानियल 11 के आखिरी आयात में है और यह मुखालफे मसीह के इसराइल पर हमले को जाहिर करता है। अब आयत 41 में मरकूम है, वो जलाली मुल्क में भी दाखिल होगा जो इसराइल है,
اور 45 آیت یہ بیان کرتی ہے، اور وہ شاندار خیمے لگائے گا لیکن اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا، اور جلالی پہاڑ پر یعنی کوہ موریا جہاں ہیکل ہے، یروشلم میں ہیکل کا پہاڑ ہے، اور وہیں تیسری ہیکل ہوگی، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس پہاڑ پر اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ مخالف مسیح اس وقت مکمل طور پر ہیکل کے پہاڑ پر بیٹھا ہوگا، اور جب وہ انہیں مار دے گا تو وہ اپنی ناپاکی کی بربادی قائم کرے گا، ہیکل کو اپنے لیے مختص کرے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم دانیل کی نبوت پر آتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ پھر ہم دانیل 12 باب کی طرف بڑھتے ہیں اور اس باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے، یہاں میکائیل فرشتہ حمایت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، عظیم شہزادہ جو آپ کے لوگوں کے بیٹوں کی نگرانی کرتا ہے۔ دانیل کے لوگ اسرائیل ہیں اور وہاں ایک مصیبت کا وقت ہوگا، ایسی مصیبت جو کبھی بھی قوم کے وجود میں آنے کے بعد سے نہیں ہوئی۔ دراصل اس دن اور اس وقت عظیم مصیبت کا آغاز ہو رہا ہے، اور آپ کے اسرائیل کے لوگ بچائے جائیں گے، وہ یردن کی طرف بھاگ کر بچیں گے۔ ہر وہ شخص جو زندگی کی کتاب میں لکھا ہوا پایا جائے گا، یعنی یہ اسرائیل کے ایماندار ہیں جو بھاگیں گے۔ تو اس دن خدا کا جنگ جو فرشتہ اسرائیل کا میکائیل اسرائیل کا تحفظ کرنے کے لیے لڑے گا، کیونکہ وہ بہت خطرے میں ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایمانداروں کے لیے ایک مافوق الفطرت نجات ہوگی، جب خدا انہیں مافوق الفطرت طور پر نجات فراہم کرے گا۔ تاہم یہ دن عظیم مصیبت کا آغاز بھی ہوگا جو انسانی تاریخ کا سب سے بدترین وقت ہے۔ یہ وہی دن ہے جس کی وضاحت یسوع نے متی 24 باب میں کی ہے۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور یہی بات دانیل 12 باب میں بیان کی گئی ہے۔ تو اس دن میکائیل کیا کرتا ہے؟ یہ خطرے کا بڑا دن ہے، اور اسی دن جب 7واں نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو مخالف مسیح بھی ظاہر ہوتا ہے اور یروشلم پر قابو پانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سنیں، وہ یروشلم پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دانیل 10:21 کہتا ہے کہ فرشتہ میکائیل کو بلایا جاتا ہے۔ میکائیل تمہارا شہزادہ یعنی اسرائیل کا شہزادہ، وہ اسرائیل کا فرشتہ شہزادہ ہے، شاید تمام فرشتوں میں سے طاقتور، اور اسے اسرائیل کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ اسرائیل کے لیے خطرے کا بڑا وقت ہے۔ مخالف مسیح اب شیطان کے قبضے میں ہے، وہ اب اسرائیل میں اپنی طاقت اور کنٹرول کا اظہار کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے اور اسے طاقتور بنانے والی تمام شیطانی فرشتے ہیں جو خدا کے خلاف کام کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل کو تباہ کریں۔ اسی لیے یہ ضروری ہوگا کہ میکائیل، اس کا محافظ فرشتہ، اس وقت اسرائیل کے لیے اٹھے اور لڑے، اور مکاشفہ 12 جو بھی اس دن کی تاریخ بتاتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میکائیل اور اس کے فرشتے اس وقت کیا کریں گے۔ پہلے مکاشفہ 12:6 وقت کا تعین کرتا ہے اور وقت دیتا ہے۔ پھر عورت اسرائیل بیابان میں بھاگ گئی جہاں اس کے لیے خدا کی طرف سے ایک جگہ تیار کی گئی ہے، اور وہاں اس کی 1260 دن کے لیے پرورش کی جائے گی۔ جب ایمان رکھنے والی عورت جو کہ اسرائیل ہے یسوع کے الفاظ کی تابعداری میں یردن کی طرف بھاگتی ہے تو اس نے کہا کہ ہیکل میں جب مکروہ چیز کو دیکھو تو اس نے کہا کہ یردن کی طرف بھاگ جاؤ، اور یسوع نے کہا کہ یہ بڑی مصیبت کا آغاز ہے۔ تو یہ عورت جو بھاگ رہی ہے وہ اس وقت ہے جب مکروہ چیز قائم ہوتی ہے اور جب 7واں نرسنگا پھونکا جاتا ہے، اور یہ دراصل وہی دن ہے جسے دانیل 12:1 میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ دن ہے جب میکائیل ایک فیصلہ کرنے والے کے طور پر کھڑا ہوتا ہے تاکہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑ سکے۔ اب ہم مکاشفہ 12 باب کی 7 آیت کو پڑھیں گے۔ پھر آسمان میں لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے اس سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اس سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ یاد رکھیں کیونکہ یہ 7ویں نرسنگے کا دن بھی ہے، کیونکہ خدا فوراً مکروہ چیز کا جواب 7واں نرسنگا پھونک کر دیتا ہے۔
اور اسی لیے ساتویں نرسنگے کے ذریعے جاری کردہ ابتدائی عدالت فرشتے کی دنیا میں ہے۔ ساتواں نرسنگا فوراً میکائیل اور اس کے فرشتوں کو شیطان کی بادشاہی پر عدالت کرنے کی اجازت دیتا ہے، اژدہا اور اس کے تمام فرشتوں کے خلاف جنگ لڑ کر اور انہیں زمین کی سطح پر پھینک کر۔ بائبل 3 آسمانوں کی بات کرتی ہے۔ پہلا آسمان فضا میں، دوسرا آسمان خلا ہے اور تیسرا آسمان کائنات سے باہر ہے جہاں نیا یروشلم اور خدا کا تخت ہے۔ پولس نے اس تیسرے آسمان کے بارے میں دوسرا کرنتھیوں 12 باب اس کی دوسری آیت میں بات کی۔ اب شیطان پہلے ہی تیسرے آسمان سے نکال دیا گیا ہے۔ یسوع نے لوکا 10 میں کہا کہ میں نے دیکھا کہ شیطان آسمان سے بجلی کی طرح گرتا ہے۔ حزقیل 28:16 اس کے گرنے کی بات کرتا ہے۔ ہم اس کی 16 آیت کو پڑھتے ہیں۔ تم نے گناہ کیا، شیطان نے گناہ کیا، اسی لیے میں نے تمہیں شیطان خدا کے پہاڑ سے آسمان سے ایک ناپاک چیز کی طرح نکال دیا۔ میں نے تمہیں زمین پر پھینک دیا، اور اس طرح شیطان زمین اور اس کی فضا میں پھینکا گیا۔ مکاشفہ 12:4 کہتا ہے کہ اس نے اپنے ساتھ 1/3 فرشتوں کو لے لیا۔ یہ کہتا ہے کہ اس کی دم نے آسمان کے 1/3 ستاروں کو کھینچ کر زمین پر پھینک دیا، اسی لیے شیطان زمین تک محدود ہے۔ اور اس طرح شیطان اور اس کے 1/3 فرشتے تیسرے آسمان سے زمین اور اس کی فضا سے پھینکے گئے۔ یہ پہلا آسمان ہے۔ اب آدم کے گرنے کے بعد یہاں حکمرانوں نے اس زمین کی تاریکی پر آسمانی جگہوں میں روحانی اختیار کی حیثیتیں سنبھال لی ہیں اور زمین پر تاریکی چھا گئی۔ افسیوں 2:2 میں شیطان کو ہوا کی طاقت کا شہزادہ کہا گیا ہے جو کہ فضا کا حوالہ ہے، اور افسیوں 3:10 آسمانی جگہوں میں حکمرانوں اور طاقتوروں کی بات کرتا ہے، اور افسیوں 6:12 ہم سے حکمرانوں کے خلاف، اس دور کے تاریکی کے حکام کے خلاف، روحانی بدی کے خلاف، آسمانی جگہوں اور روحانی بدی کے میزبانوں کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، آسمانی مقاموں پر یعنی پہلے آسمان پر۔ اس طرح یہ جنگ جو آسمان میں مکاشفہ 12 میں بیان کی گئی ہے وہ پہلے آسمان میں واقع ہوگی، یعنی زمین کے ماحول میں۔ پھر آسمان میں لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ فرشتوں کو بھی شیطان کے ساتھ گرا دیا گیا، اور اس طرح ساتواں نرسنگا دنیا کی عدالت کرتا ہے، دنیا کے نظام پر تاریکی کی سلطنت کے خلاف ایک عدالت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں شیطان کے تمام فرشتے اس دنیا کی تاریکی پر روحانی اختیار کی اپنی جگہوں سے نکال دیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ 1000 سالہ دور سے یہی اختیارات ہم یعنی قیامت کے بعد زندہ ہونے والے مقدسین سنبھالیں گے، جو مسیح کے ساتھ 1000 سال تک حکمرانی کریں گے۔ اس طرح ساتویں نرسنگے کی عدالت کے حصے کے طور پر خدا میکائیل کو شیطان اور اس کے فرشتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جو کہ ان کی یہودیوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرتا ہے، جو وسط مصیبت میں بھاگ رہے ہیں، اور اس عمل کا یہ نتیجہ بھی ہے کہ میکائیل کے اسرائیل کے محافظ کے طور پر خصوصی مینڈیٹ کی تکمیل ہوتی ہے، کیونکہ یہ وقت شیطان کی طاقت کو روکتا ہے، اور یہ اہم وسط مصیبت کے دوران مسیحا کے خلاف ہے، جبکہ ایماندار اسرائیل اپنی بچت کے لیے بھاگ رہی ہے۔ ہم اگلی بار دیکھیں گے کہ اس کے پاس بھاگنے اور اپنی محفوظ جگہ تک پہنچنے کے لیے 30 دن کا موقع ہے، اور یہ پھر 1260 دن تک جاری رہے گی۔ وہ ان 1260 دنوں کے لیے حیوان کے عالمی عملیت کے وقت میں وہاں محفوظ رکھی جائے گی، لہٰذا بڑی مصیبت مجموعی طور پر 30 دن اور 1260 دن یعنی 1290 دنوں تک جاری رہے گی، اور ہم یہ اگلی بار دانیل 12 باب میں دیکھیں گے، جب شیطان اور اس کے فرشتے اپنی آسمانی طاقت کی حیثیت سے باہر پھینکے جائیں گے تو آسمان خوشی مناتا ہے۔ ہم یہ مکاشفہ 12 باب میں پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے آسمان میں ایک بلند آواز سنی جو کہہ رہی تھی، اب نجات اور طاقت اور ہمارے خدا کی بادشاہی اور اس کے مسیح کی طاقت آ گئی ہے۔ اب ہم مکاشفہ 12 باب میں پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے آسمان پر سے ایک بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے غصے میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اسی لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے۔
لہٰذا شیطان اور اس کے فرشتوں کو زمین پر پھینک دیا گیا، اور یہ بڑی مصیبت کا وقت ہے جو کہ 1290 دن کا وقت ہے۔ اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، تو اس نے اس عورت کا پیچھا کیا جس نے نر بچے کو جنم دیا تھا۔ جیسے ہی شیطان کو 7ویں نرسنگے پر پھینکا جاتا ہے، وہ اس عورت کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ابھی یردن کی طرف بھاگنے ہی والی تھی، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے۔ لیکن خدا اس کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ تیزی سے فرار ہو سکے، جیسے اس نے اسرائیل کی مدد کی تھی، اور وہ خروج کے وقت فرعون سے بھاگ جائے۔ کہا گیا ہے کہ عورت کو ایک بڑی عقاب کے 2 پر سے نوازا گیا تاکہ بیابان میں اڑان بھر سکے، ایک ایسی جگہ جہاں اسے ایک وقت، 2 وقت اور آدھا وقت سانپ کی موجودگی سے خوراک ملے۔ خدا اس جگہ پر اسے اس کی تمام ضروریات فراہم کرے گا، جو کہ 1260 دنوں کے لیے ہے جب مخالف مسیح کی عالمی امریت ہوگی۔ شیطان اس عورت کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مخالف مسیح کو متاثر کر کے وہ اس کے پیچھے ایک فوج بھیجے، جیسے فرعون نے اسرائیل کا پیچھا کیا تھا۔ مکاشفہ 12 باب میں 7واں نرسنگا جب پھونکا جاتا ہے تو عورت یردن کی طرف بھاگ جاتی ہے، اور اسی دن شیطان کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، اور شیطان عورت کو مارنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ شیطان کے زوال کی کہانی عورت کے فرار کی کہانی سے جڑی ہوئی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اب شیطان کا مستقبل کا زوال ہے جو مصیبت کے وسط میں ہوگا، اور شیطان کے خلاف میکائیل کا عمل خدا کے ایمان والے اسرائیل کے تحفظ سے جڑا ہوا ہے، جیسا کہ دانیل کا مطلب ہے کہ اس خطرے کے وقت اسرائیل کی حفاظت کے لیے خدا کی طرف سے کی جانے والی کارروائی کا ایک حصہ آسمان سے شیطان کی بادشاہی کو ہٹاتا ہے اور اس طرح اس کی روحانی طاقت کو محدود کرتا ہے۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAG,